Welcome back to my YouTube channel. Today I'm going to eat this pork meat. আজি মই এইটো খাবলৈ আছে farewell Mukbang. Miss Seze and Miss Atalu. Farewell Mukbang. Apa? Itu farewell Mukbang mana আছে মই itu gauri আছে আজি মই farewell Mukbang কৰি আছে হা তো মই itu gauri তাত তেল আছে সব আপনি আপনি দেখে আছে মিঠা আছে দে আজি মই farewell দিয়াটো মিছ Atalu আৰু মিছ Seze আছে তাই এজন পৰা বঢ়াই দিছে দে মই কি একদম ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ আছে একদম इनका भी बनाओ पड़ा तेल तो हड्डी बिसी हाल्यो हड्डी हड्डी हाल्यो तेल तो Baka naman sa 3 hours pa kayo na space na low ulit.